കരുണയാണ്, இரக்கம் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ, தேவனுடைய இரக்கம் ഇതാ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ, தலைக்கு மேல் இருக்கிறது. നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ தலைக்கு மேல் இருக்கிறது. അന്ധകാരമല്ല, അന്ധകാരമല്ല, പിന്നെയോ മാറാക വെളിച്ചം. വെളിച്ചം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ உங்கள் தலைக்கு மேலே ഏതോ ഒരു നിർഭാഗ്യതയല്ല, ஏதோ ஒரு பாக்கியமற்ற நிலைமை அல்ல. പിന്നെയോ மாறாக നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ தலைக்கு மேலே ഭാഗ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പേര് பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒരു ശിക്ഷയുടെ താഴെയല്ല, നീ ഒരു തണ്ടனை കീഴே அல்ல, നീ ഒരു രക്ഷയുടെ താഴെയാണ്. നീ ഒരു വിടുതலை കീഴே இருக்கின்றாய். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒരു അന്ധകാരത്തിന് താഴെയല്ല, നീ ഒരു ഇരുട്ടിൻ കീഴേ அல்ல, പിന്നെയോ മാറാക നീ ഒരു വെളിച്ചത്തിന് താഴെയാണ്. നീ ഒളിക്ക് കീഴേ இருக்கின்றாய். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇരുപ്പത് ഒരു ശിക്ഷയുടെ താഴെയാണ് ഒരു തണ്ടனை കീഴേதான் എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്, அப்படி யோசித்துக் கொண்டிருந்தாൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരാൻ പറ്റും. நம்மால் எப்படி வளர முடியும்? നിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും உன் உள்ளம் எப்போதும் ഒരു ഗതികേട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, இது ஒரு கெதிகெட்ட நிலைமையை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது, ഒരു നിർഭാഗ്യതയെ ஒரு അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பாக்கியமற்ற நிலைமையை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. നിന്റെ ഉള്ളിൽ உன்னுடைய உள்ளம் എനിക്ക് മോശമായതേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ எப்போது எனக்கு மோசமானதா நிகழும் എന്ന് ചിന്തിച്ച് என்று யோசித்து അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். നീ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നു, நீ எதை தேடுகின்றாயோ അതായിരിക്കും നീ കണ്ടെത്തുക. அதை தான் கண்டடைவாய். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. இனி நாம் அப்படி இருக்க கூடாது. ഇതാ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളില് இதோ நம்முடைய தலைக்கு மேலே ക്രൂശിതനായ ഈശോ சிலுவையிலே தொங்கின இயேசு നിന്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് இதோ நம்முடைய பாவங்களை சொந்தமாக்கி നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശു, உங்களுக்காக ஜெபிக்கிற இயேசு. ഇതാണ് നീ കാണേണ്ടത്. இதை தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். പാപത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല, பாவத்துடைய சத்தம் அல்ல, ഇതാ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം. இதோ இயேசுடைய சத்தம். പാപത്തിന്റെ ശബ്ദം பாவத்துடைய சத்தம் ശിക്ഷയുടെ ശബ്ദമാണ്, தண்டனையுடைய சத்தம். ശാപത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. சாபத்துடைய சத்தம் அது. യേശുവിന്റെ ശബ്ദം இயேசுடைய சத்தம் കരുണയുടെ ശബ്ദമാണ്. இரக்கத்தின் சத்தம். ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് இதோ தேவனுடைய ஆவியானவர் നിനക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, உனக்காக அழுது ஜெபிக்கின்ற യേശുവിന്റെ இயேசு கிறிஸ்துவுடைய കരുണ പ്രാർത്ഥനയുടെ இரக்கத்துடைய ஜெபத்தினுடைய നിലവിളി, இதோ அழுகை നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും, உன் உடல் முழுவதும், നിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും உன் மனசு முழுவதும் അത് കേൾക്കുമാറാകട്ടെ. அதை கேட்கட்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് പാപം, அதனால் பாவம் അതിന്റെ ഫലം அதனுடைய பலன் നിന്റെ മേൽ പതിക്കാതെ உன் மீது பதியாது. അത് മുഴുവനും அது முழுவதையும் സ്വന്തം ശരീരത്തില് சொந்த உடலிலே ഏറ്റുവാങ്ങി ஏற்றுக்கொண்டு നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். പാപത്തിന്റെ ഫലം பாவத்துடைய பலன் നിന്റെ മേൽ உன்மேல் പതിക്കാതിരിക്കുവാൻ பதியாமல் இருக்க ഇതാ இதோ നിനക്കും പാപത്തിനും ഇടയിൽ உனக்கும் பாவத்திற்கு ഇതാ நடுவில் ഒരുവൻ നടന്നു വരുന്നു. இதோ ஒருவர் நடந்து வருகின்றார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു നടന്ന വഴി നീ இயேசு കാണുക. நடந்து வருகின்றார். യേശു നടന്ന വഴി നീ കാണുക. இயேசு நடந்த வழியை நீ பார்க்க வேண்டும். നിനക്കും പാപത്തിനും ഇടയിൽ உனக்கும் பாவத்திற்கு நடுவில் സഞ്ചരിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി இதோ சஞ்சரித்து நடந்த ஒரு நபர் കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ഒരു ശിക്ഷയുടെ താഴെ ഇരുന്നാൽ நீங்கள் ஒரு தண்டனை கீழே இருந்தால் എന്താ സംഭവിക്കുക? என்ன நிகழும்? നീ എപ്പോഴും മോശമായതേ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. நீ எப்பொழுதும் மோசமானதை எதிர்பார்ப்பாய். നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ நாம் என்ன எதிர்பார்க்கின்றோமோ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும். നമ്മൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുവോ நாம் எதை தேடுகிறோமோ അതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. அதுதான் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். അതുകൊണ്ട് அதனால் നമുക്ക് രോഗം വന്നാലും, நமக்கு வியாதி வந்தாலும், സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും பொருளாதார கஷ்டம் வந்தாலும் നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയും, நாம் நமக்குள்ளே சொல்லுவோம், ഇതൊരു ശിക്ഷയാണ്, இது ஒரு தண்டனை, ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. இது நான் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று. ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ ஒரு பக்கத்துல நாம രോഗത്തിൽ നിന്നും, வியாதியிலிருந்தும், സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്നും பொருளாதார நஷ்டத்திலிருந்தும் മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും விடுதலை பெற விரும்புகிறோம் என்றாலும் നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളില് நம்முடைய உள்மனதின் ஆழத்திலே നമ്മൾ തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നു, நமக்குள்ளே நாம் சொல்லுகின்றோம், ഓ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ஓ என் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிற்று, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. அதனால் நான் இப்படி அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று. ഒരു വശത്ത് നമ്മള് ஒரு பக்கம் நாம ഇത് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, விடுதலை பெற விரும்புகின்றோம். മറുവശത്ത് இன்னொரு பக்கம் നമ്മുടെ ഉള്ളം நம்முடைய உள்ளம் ഈ തിന്മയും ഈ രോഗത്തെയും இந்த வியாதியையும் സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളെയും பொருளாதார நஷ்டத்தையும் മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. கட்டி பிடித்துக் கொள்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.
കുറ്റബോധം നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? இதோ குற்றப்பழி உணர்வு உள்ளத்தில் இருக்கிறதா? അത് രോഗത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനസ്സാണ്. இதோ அது வியாதியை கட்டியாய் பிடித்துக் கொள்கிற மனசு. സാമ്പത്തിക തകർച്ചയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനസ്സാണ്. பொருளாதார கஷ்டத்தை இறுக்கி கட்டியாய் பிடிக்கின்ற ஒரு மனது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഒരിക്കലും ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ஒரு முறை ஒரு முடக்குவாத நோயாளியை യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. இயேசுவிடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள். യേശു ഇരുന്നിരുന്ന இயேசு இருந்த മേൽക്കൂര പൊളിച്ചാണ് வீட்டின் மேற்கூரையை பிரித்து ഈ തളർവാദ രോഗിയെ இந்த திமிர்வாதக்காரனை യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இறக்கி கொண்டு வந்தார்கள். അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അവരെ രോഗശാന്തി കിട്ടാനായിട്ടാണ്, அவன் நோய் குணமாவதற்காக. എന്നാൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, ஆனால் இயேசு அவரிடத்திலே சொன்னார், നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. உன் பாவங்களை நான் மன்னித்திருக்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. നിന്റെ പാപം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. உன் பாவத்தை நான் மன்னித்திருக்கிறேன். പാപം ക്ഷമിക്കാനല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത്, பாவம் மன்னிக்கவா கொண்டு வந்தார்கள். പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞത്, ஆனால் இயேசு சொன்னார், പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. உன் பாவத்தை நான் மன்னித்திருக்கிறேன். തൽക്ഷണം அந்த வேளையில் അവർ രോഗം വിട്ടുപോയി. அவன் நோய் அவனை விட்டு கடந்து போயிற்று. തൽക്ഷണം அந்த வேளையில் രോഗം വിട്ടുപോയി. அவன் சுகமானான். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാപമോചനം பாவத்தினுடைய விடுதலை പ്രാപിക്കാതെ கிடைக்காமல் നിനക്ക് അങ്ങനെ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടും? உனக்கு எப்படி நோய் குணமாகும்? പാപമോചനം പ്രാപിക്കാതെ பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறாமல் നിനക്ക് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ മോചനം நீ ലഭിക്കും? எப்படி பொருளாதார திடத்தில் விடுதலை பெறுவாய்? പാപമോചനം സ്വീകരിക്കാതെ பாவ விடுதலை பெறாமல் നിനക്ക് അങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും? உனக்கு எப்படி கவலையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்? പാപമോചനം സ്വീകരിക്കാതെ பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காமல் നിനക്ക് അങ്ങനെ നിരാശയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും? நீ அவனுடைய ஏமாற்றத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை பெறுவாய்? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. എല്ലാ മനുഷ്യരും எல்லா மனிதனும் ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് தரித்திரத்திலிருந்து സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. விடுதலை பெற விரும்புகின்றான். ഭയത്തിൽ നിന്ന് பயத்திலிருந்து സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ விடுதலை பெற ആഗ്രഹിക്കുന്നു. விரும்புகின்றான். മറ്റ് പലവിധത്തിലുള്ള மற்ற பல காரியங்களிலிருந்து, രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, வியாதியிலிருந்து, കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് கஷ்டங்களிலிருந்து വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ விடுதலை ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பெற விரும்புகின்றான். എന്നാൽ ஆனால் നീ പാപമോചനം സ്വീകരിച്ചാലേ நீ பாவ மன்னிப்பை பெற்றால் மட்டும்தான் നിനക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. உனக்கு இதிலிருந்து எல்லாம் விடுதலை கிடைக்கும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ഈ പാപമോചനമാകട്ടെ. இந்த பாவ மன்னிப்பு ஆட்டும் ഇതാ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി இது இயேசு உனக்காக കുരിശിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சிலுவையில் அது கிடைப்பதற்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ഇതാ നീ ശ്രദ്ധിക്കൂ. இதோ நீ கவனி. ഇപ്പോൾ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. இப்பொழுது இயேசு உனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். നീ ശ്രദ്ധിക്കൂ. நீ கவனி. ഈ രക്തം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. இந்த ரத்தம் உனக்காய் ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ഇപ്പോൾ യേശു നടത്തുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന, இப்பொழுது இயேசு நடத்துகிற இந்த ஜெபம் നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്. உனக்காகத்தான். നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. உங்கள் பாவத்திற்காகத்தான். നിന്റെ രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. வியாதிக்குத்தான். നിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് உன் വേണ്ടിയിട്ടാണ്. நசத்திற்காகத்தான். അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அவர் உனக்காக ஜெபிக்கின்றார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. இதுதான் நமக்குள்ளே மனசாபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. இதுதான் நாம் செய்த பாவத்தை உணர்த்துகிறது. നീ വിശ്വാസത്തോടെ കാണുക. நீ விசுவாசத்தோடு இதை காண வேண்டும். ഇപ്പോൾ നീ ഇരിക്കുന്നു. இப்போ நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. ഇതാ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളില് இதோ உன் தலைக்கு மேலே ക്രൂശിതനായ യേശു, சிலுவையில் தொங்கின இயேசு, നിനക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തുന്നവൻ, உனக்காக ரத்தம் சிந்துகின்றவன், നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ. உனக்காக ஜெபிக்கின்றவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് இந்த ஜெபத்தின் வழியாக നീ ചേരുക. நீ சேர வேண்டும். ഈ രക്തം இந்த ரத்தம் നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് உனக்காக നീ അംഗീകരിക്കുക. நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് இது எனக்காகத்தான் என்று നീ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ அறிக்கையிடும்போது നിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് உங்கள் தலைக்கு மேல இருந்து എല്ലാ ശിക്ഷാവിധിയും எல்லா தண்டனையையும் വിട്ടുപോകും. உங்களை விட்டு விலகி ഇപ്പോൾ போகும். തന്നെ இப்பொழுதே നീ സ്വതന്ത്രരായി நீ തീരും. விடுதலை பெற்று விடுவாய். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കൈകൾ ഉയർത്തി கைகளை உயர்த்தி ക്രൂശിതനായ യേശുവേ, சிலுவையில் தொங்கின இயேசுவே, ക്രൂശിതനായ യേശുവേ, எனக்காய் அறையப்பட்ட இயேசுவே, നിന്റെ പരിഹാര ബലിയുടെ യോഗ്യതയില് உம்முடைய பரிகார பலியினுடைய தகுதியால் ഞാനിതാ நான் இதோ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. விடுதலை பெறுகிறேன். നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയ நீ எனக்காய் சிந்தின രക്തത്താൽ திரு ரத்தத்தால் ഞാനിതാ நான் இதோ മോചനം പ്രാപിക്കുന്നു. விடுதலை பெறுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാല് இந்த ரத்தத்தினுடைய சக்தியாய் ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ நான் இப்பொழுதே ഈ പാപച്ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് இந்த பாவ சங்கிலிகளிலிருந்து വെളിയിൽ വരുന്നു. நான் விடுதலை பெறுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. യേശുവേ, இயேசுவே, നിന്റെ കരുണ പ്രാർത്ഥനയുടെ உம்முடைய இரக்கத்தின் மன்றாட்டின் வழியாக യോഗ്യതയില് அதனுடைய தகுதியினால் ഞാനിതാ நான் இதோ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. விடுதலை பெறுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
ஹalleluya ஹalleluya சத்தமா துதிப்போம் ஹalleluya 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 ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ യേശുവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയമാനവர்களே, നീ ആരാണ് എന്ന് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു ക്രൂശിതനായ യേശു ക്രിസ്തു. നീ யார் என்று உனக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு. നമ്മളെ കാണുന്നത്, நாம் நம்மை பார்ப்பது, നാം ഇതുവരെയും ചെയ്തു കൂട്ടിയ, நாம் இதுவரை செய்த ഒട്ടേറെ തിന്മകളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. நிறைய தீமைகளை சேர்த்து வைத்து காண்கின்றோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിനക്കതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, இதோ உங்களால் அதை மாற்றி வைத்துக் கொண்டு, നിനക്കൊരിക്കലും നിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. இதோ உங்களை ஒருபோதும் தனியாக காண முடியவில்லை. നിന്റെ ഓർമ്മകളിലെല്ലാം, உங்கள் நினைவலைகளிலெல்லாம், നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ உங்கள் கழிந்த காலங்களிலே കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും, கஷ்டங்களையும் கவலைகளும் துக்கங்களும், നിന്റെ പരാജയങ്ങളും തകർച്ചകളും, உங்கள் புகார்களும் நஷ்டங்களும் தோல்விகளும் ഇതാ പതിഞ്ഞു കിടക്കുക. இதெல்லாம் பதிந்து கிடக்கிறது. നീ എപ്പോൾ നിന്നെ നോക്കിയാലും, நீ எப்பொழுது உங்களை பார்த்தாலும் നിനക്ക് അങ്ങനെ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റൂ. இதோ அப்படிதான் உன்னால் உன்னை பார்க்க முடியும். എന്നാ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ஆனால் நீ இங்க இருந்து கொண்டு നിനക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയ, உனக்காக ரத்தம் சிந்தின, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു உனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ക്രൂശിതനായ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, சிலுவையிலே அறையப்பட்ட இயேசுவை பார்க்கும்போது, ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ இந்த நிமிடத்திலே നീ ഇതാ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു. இதோ உன்னுடைய ஆண்டவர் உள்ளே வருகின்றார். ഇതാ ഒരു ചങ്ങല പൊട്ടുന്നു. இதோ உன்னுடைய சங்கிலிகள் அறுகின்றது. നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാണ്. நீ ஒரு கடவுளுடைய பிள்ளையாய் மாறுகின்றாய். നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നു. உங்களால் இப்போது ஜெபிக்க முடியும். നിനക്ക് യേശുവിനോട് ചേർന്ന്, உங்களுக்கு இயேசுவோடு சேர்ந்து ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നു. தெய்வத்தை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ക്രൂശിതനെ കണ്ടാലേ, நீ இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை பார்த்தால் നിനക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയൂ. உன்னால் கூப்பிட முடியும். ആബാ പിതാവേ എന്ന്. ஆபா பிதாவே என்று. ഇത് വിളിച്ചാണ് இதை கூப்பிட்டுதான் നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. நீ உன்னை யார் என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ நீ யார் என்று நீ அறிந்து கொள்ளாமல் നിനക്ക് എങ്ങനെ വളരാൻ കഴിയും? உன்னால் எப்படி வளர முடியும்? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ஆண்டவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கும் போது നീ വളരുന്ന, நீ உயர்கின்ற വളർച്ചയുടെ உயர்வனுடைய ഒരു ഉയർന്ന ஒரு உன்னதமான ചക്രവാളം இதோ ஒரு அனுபவம் നിന്റെ മുമ്പില് உனக்கு முன்னால் ഇതാ വിടരുന്നു. இதோ விரிகின்றது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, அன்புக்குரியவர்களே, നാം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ நாம் இந்த பூமியிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டது அனைத்தும் അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. அதற்கு ஒரு வரம்பு உண்டு. ഈ ഭൂമിയിൽ നീ എന്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, இந்த பூமியில எதையெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களோ അതിനെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു പരാതിയുണ്ട്. அதை குறித்து உனக்கு ஒரு புகார் உண்டு. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, அன்புக்குரியவர்களே, നിനക്ക് ഒരേക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ? உங்களுக்கு ஒரே இடம் இருக்கின்ற நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. இடம் கிடைத்தப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாயிற்று. കാരണം ഇതിപ്പോ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. காரணம் முதல்ல இடம் இல்லாம இருந்தது. ഇപ്പൊ ഒരേക്കർ സ്ഥലമായി. இப்போ ஒரே ஏக்கர் இடம் கிடைச்சிருச்சு. 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് പറയുന്നത് അറിയാവോ? 2 மாசத்துக்கு பிறகு என்ன செய்வீங்க சொல்லுவீங்க தெரியுமா? ഒരേക്കറല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ஒரே ஏக்கர் தானே இருக்கு என்று. അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. இங்கெல்லாம் இருட்டுன்னு வச்சுங்க. ഒരു മെഴുതിരി നിനക്ക് കത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ஒரு மெழுகுதிரி பொருத்தவங்களால் முடிஞ்சது. അയ്യോ, വലിയ സന്തോഷമായി. ஓ, எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி. അല്പം കഴിയുമ്പോൾ നീ പറയും, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு நீங்க சொல்லுவீங்க, ഓ ഈ തിരിക്ക് ഇത്രയല്ലേ വട്ടമുള്ളെന്ന്. இந்த மெழுகுதிரிக்கு இவ்வளவுதானே வெளிச்சம் அப்படின்னு. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും நம்முடைய கையில் இருக்கிற அனைத்திற்கும் ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്, ஒரு வரம்பு உண்டு, എങ്കിൽ ഒരു പരാതിയുണ്ട്. அதுல ஒரு புகாரும் இருக்கிறது. പരാതി ഇല്ലാത്ത എന്താ ഉള്ളത്? புகார் இல்லாத என்ன இருக்கிறது? ഈ പരാതി ഒരു ആവശ്യമാണ്. இந்த புகார் ஒரு தேவைதான். ഈ പരാതിയിൽ ഒരു പരാതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. இதோ இந்த புகார்ல ஒரு புகாரை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്, நம்முடைய எல்லாருடைய உள்ளத்திலே ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ சின்ன வயசுல இருந்து പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന பதிந்து கிடக்கின்ற നിരവധിയായിട്ടുള്ള நிறைய ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞ நினைவுகள் நிறைந்த ഒരു അനുഭവമാണ് ஒரு அனுபவம் தான் നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നത്. நம்முடைய அப்பாவும் அம்மாவும் என்பது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். അങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില്, அப்ப நம்முடைய எல்லா மனசுக்குள்ள മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ, அப்பா அம்மாவுடைய മാതൃത്വത്തിന്റെയും இது அவர்களுடைய പിതൃത്വത്തിന്റെയും அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுங்கிற ഒരു മുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஒரு முத்திரை அங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ அதோடு கூட അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. நம்ம அப்பா அம்மாவால இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். അതിന്റെ പരിമിതിയും കിടപ്പുണ്ട്. அதற்கு வரம்பு இருக்குது. അതോടൊപ്പം തന്നെ அதோடு சேர்ந்து അതിന്റെ പരാതിയും കിടപ്പുണ്ട്. அதோட புகாரும் இருக்கிறது. Praise the Lord. Praise the Lord. നമുക്ക് ഈ പരാതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. நாம் இந்த புகாரிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். ഈ പിതൃത്വവും മാതൃത്വവും இந்த பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும் അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. அதிலேயே ஒதுங்கி இருக்கிறோம். മാതാപിതാക്കന്മാർ വിരിച്ചിട്ട പിതൃത്വത്തിന്റെയും മാതൃത്വത്തിന്റെയും കൊച്ചു മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിൽ നീതാ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. இதோ அப்பா அம்மாவும் செய்திருக்கிற அந்த சின்ன அந்த அவங்களுடைய மறைக்குள்ள அவங்களுக்கு பின்னாடி நாங்கள் பின்பற்றிய அந்த சின்ன குடைக்கீழ இருக்கிறோம் நாம். എന്നാൽ ഈ മറക്കുടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് நாம் இதிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். ഇതാ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ്. அங்கிருந்து வெளிவந்து அப்பாவை ஆண்டவரை அப்பா என்று அழைக்கும் போது, പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, அப்பான்னு கூப்பிடும் போது, ഈ മറക്കുടയിൽ നിന്ന് இந்த മറവിലിருந்து നീ ഒരു ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വളരുകയാണ്. ഉന്നതமான ഒരു ഇടത്തിലേക്ക് വളരുകിன்றாய். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ തന്നെ இப்பொழுதே നീ ഒന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ പോകുകയാണ്. நீ சுதந்திரமாக போகின்றாய். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് ஆண்டவரை அப்பா பிதாவை என்று அழைத்து നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരിക. நீ சுதந்திரத்திற்குள்ளாக வா. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രഭാതം. இதோ உனக்கு முன்னால் ஒரு காலை பொழுது. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. 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 രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആബാ പിതാവേ, அப்பா பிதாவே, ആബാ പിതാവേ, ஆபா 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 பிதாவே, ആബാ പിതാവേ. ஆபா பிதாவே. Praise the Lord. Praise the Lord. കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ, சின்ன சின்ன ஜெபங்கள் வழியாக, ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൊച്ചു കൊച്ചു അനുഭവങ്ങളിലൂടെ நிறைய சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் வழியாக ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆண்டவர் நம்மை வளர வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ഒരിക്കല് ஒரு முறை ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പോയപ്പോൾ ஒரு தியானத்துடைய கடைசி அந்த போன போது കറണ്ട് പോയി. கரண்ட் போச்சு. പ്രസംഗിച്ചിടുന്ന കറണ്ട് പോയി. பேசிட்டு இருக்கும் போதுமே கரண்ட் போயிருச்சு. സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കറണ്ട് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? சாதாரண நம்ம ஊர்ல கரண்ட் போச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? ചുമ്മാ കൂവ, കുറുക്കം കൂവ. சும்மா கூளையிடுவார்கள், நரி கூவது போல. പക്ഷേ ஆனால் അവിടെ കറണ്ട് പോയപ്പോ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ? அங்க கரண்ட் போனப்ப என்ன நடந்தது? എല്ലാവരും യേശുവേ നന്ദി, எல்லாரும் இயேசுவே நன்றி, യേശുവേ സ്തോത്രം, இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ഒന്നാം പാഠം. இதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையுடைய முதல் பாடம். എല്ലാ കാര്യത്തിലും எல்லா காரியங்களிலும் ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുക്കുക, ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல வேண்டும், ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാ കാര്യത്തിലും எல்லா காரியத்திலும் ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ஆண்டவருக்கு மகிமை கொடுக்க வேண்டும். ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിളിയെ. இதுதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய அழைப்பு. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നമ്മുടേത്. வேறுபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நம்முடைய வாழ்க்கை. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ஆண்டவரை துதிப்பதற்காய் വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നമ്മുടേത്. இதோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இது. ഉള്ളായ്മയിലും ഇല്ലായ്മയിലും இருக்கும்போது இல்லாத வேளையிலும் നീ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. நீ ആண்டവரை மகிமைப்படுத்த നീ வேண்டும். ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. நீ ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும். ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. உன் கைதட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, பிரியமானவர்களே, നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, நாம் ஆண்டவரை அன்பு செய்ய வேண்டும், നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം. நம்முடைய சகோதரர்களையும் அன்பு செய்ய வேண்டும். നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ദൈവസ്നേഹമുണ്ട് എന്നത് நமக்கு எவ்வளவு ஆண்டுடைய அன்பு இருக்கிறது என்று നമ്മുടെ സാഹോദര്യ സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. நாம் சகோதர உறவுகளோடு தொடர்பு கொண்டு கிடக்கிறது. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സാഹോദര്യ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നത് நமக்கு எவ்வளவு சகோதர அன்பு இருக்கிறது என்று ദൈവസ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ஆண்டவருடைய அன்போடு அது இணைந்து இருக்கிறது. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് அதனால் നാം സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തില് நம் சகோதர அன்பிலே നമ്മൾ ഒത്തിരി വളരേണ്ടിയിരിക്കും. நாம் நிறைய வளர வேண்டி இருக்கிறது. അങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവസ്നേഹത്തിലും വളരുന്നത്. அப்படிதான் நாம் ஆண்டுடைய அன்பில் வளர்கின்றோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് அப்ப அதனாலே നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് நாம் இந்த தியானத்திலிருந்து എന്തുമാത്രം ഫലമെടുത്തിട്ടുണ്ട്, எவ்வளவு பலன்கள் எடுத்திருக்கிறோம் എന്നൊരു കാര്യം, அப்படி ஒரு காரியத்தை, ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. நாம் அதன் வழியா கடந்து செல்லலாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.